হাই, হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু সঞ্চয় আমার সারাদিন। হ্যাভ এ নাইস ডে। তোমরা কিরকম আছো? আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। আমিও মোটামুটি আছি। আর আজকের ব্লগটা আমি স্টার্ট করছি, বাট অনেকদিন পরে তোমাদের সঙ্গে এরকম ব্লগ আমি দেখাচ্ছি, মানে করছি। আর আমার অবস্থা ভীষণ খারাপ, দেখো। আমি এইমাত্র আমাদের এখানে যে পুজো হয়েছে, সেই পুজোর ওখানে প্রসাদ নিতে গেছিলাম। ভেবেছিলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, বাট আমি না রাস্তায় গিয়ে ওই ক্যামেরা করাটা, মানে সাথে কেউ থাকলে একটু কমফোর্টেবল হয়, বাট সাথে যদি কেউ না থাকে একা একা করাটা একদম কমফোর্টেবল হয় না বলে করতে পারি না, একটু অসুবিধা হয়। তো সেজন্য আর করা হলো না। তো প্রসাদ নিলাম, নিয়ে এখনো ড্রেস চেঞ্জ করিনি, ড্রেসটা চেঞ্জ করবো। তো তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করবো আজকের এখনকার একটু ব্লগটা। দেখো বাসন টাসনগুলো একটু ধোয়ার আছে, আর ওখানে চা খাবো। তো सभी को वेलकम बैक टू अमर संचय अमर सारादिन। और हमार बहुत सारी बंगाली फ्रेंड है और हिंदी में भी फ्रेंड है, इसलिए मैं बंगाली में हिंदी में दोनों में ही कुछ बोल रही हूँ आप लोग के साथ, जितना मेरे नॉलेज है वही। तो आज का डेली का जो ब्लॉग है वही मैं शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ का जो मतलब पंखा भी बंद है, ये देखो, क्योंकि अगर पंखा चलाऊंगी तो बातें ज़ोर से नहीं होगा, इसलिए। तो अभी मैं यहाँ पर बर्तन धोगी, उसके बाद खाना पकाऊंगी। खाবার বানানো হয়ে গেলে তারপরে আবার আমি একটু চা করব, চা করে খাবো। তো চলো ফার্স্টে একটু চা খেয়ে নিই, তারপরে ভাবছি বাসন টাসন ধুয়ে কাজকর্ম করবো। ছাদে জল দিতে যাবো, তখন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো না, ওপরটা অন্ধকার, সেজন্য। তো এ দেখো এই জামাটা পরেছি, আর জামাটা খুলে ফেলি কারণ এই প্রচণ্ড ঘামছি, দেখো। তো সেজন্য চলো। তো ফার্স্টেই আমি একটু চুলটা বেঁধে নিচ্ছি। প্রচণ্ড গরম, তোমরা জানো এখন খুব গরম পড়েছে। তো তার মধ্যেই চুল খুলে তো কাজ হবে না, তাই তোমাদের সাথে একটু ঢং করে নিচ্ছি। তোমরা তো কথায় কথায় বলো আমি ভীষণ ঢং করি, তো ঢংটা করে নিচ্ছি একটু। আর অ্যাকচুয়ালি এত গরম পড়েছে যে কি বলবো। আর আমি না এই নাইটিগুলো না খুব একটা পরি না, বুঝেছো। পরলে একটু কীরকম অড লাগে। তো বাংলা হিন্দি মিশিয়ে আমি কথা বলছি, কারণ তোমাদের বারবারই बली যে বাংলা হিন্দি মিশিয়ে আমার বন্ধুরা আছে। सो इसलिए मेरे को हिंदी में भी बात करना पड़ता है, क्या करूँ बोलो। क्योंकि अगर बंगाली में सिर्फ बातें करूँ ना तो हिंदी के जो दोस्त हैं ना वो लोग समझ नहीं पाएंगे, और अगर बंगाली में बातें ना करूँ तो बहुत सारा बंगाली का फ्रेंड है वो भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए बंगाली हिंदी दोनों ही मैं बोलती रहती हूँ, इसलिए कि आप लोग समझ पाओ, इसलिए। तो चलो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। आज हमारे यहाँ पर पूजा थे ना, तो मंदिर से आकर इतना ज़्यादा काम हो गए थे ना। मंदिर से आकर हम खाना पकाना, बर्तन धोना, या फिर ऊपर गए थे टेरेस पर पानी डालना गाछ पर, तो वही सब कर रहे थे, ठीक है। और खाना बना भी रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही कर रहे थे। उसके बाद सब काम हो गया, और मैंने आप लोग को सोचा कि बहुत दिनों से डेली का ब्लॉग मैंने नहीं छोड़ा है, तो इसलिए डेली का ब्लॉग छोड़ना है। तो इसके बाद जो ब्लॉग आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सुंदर ब्लॉग आ रहे हैं, तो आप ज़रूर देखना। हम लोग घूमने गए थे ना, तो घूमने का जो ब्लॉग है वही आ रहे हैं, तो आप लोग एकदम वेट करना, बहुत अच्छा लगेगा। এখন আমি ছাদে জল দিতে যাব, বাট তোমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারবো না, কারণ ऊपर अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए मैं ऊपर जाऊंगी, लेकिन वीडियो नहीं हो पाएगा क्योंकि अंधेरा है, तो पानी डालना पड़ेगा। तो चलो बस कुछ ही देर में आती, एक्षुनी आसती, दाঁড়াও। टेरिस से पानी देकर আবার आई नीचे, জল দিয়ে নামলাম, আর আমার হালাত খারাপ। নেল পলিশটা পরেছি, কিরম লাগছে গো? तो चलो सब्जी देख लेते हैं, और हिंदी बंगाली मिक्स करके बोल रही हूँ, तो सभी देखना सुनना प्लीज़, क्योंकि आप लोग के लिए ही सब कुछ बनाया है। तो अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मेरे को बुरा लगेगा सच्ची में। तो কালকের জন্য খাবারটা বানিয়ে রাখছি, তার কারণ বানিয়ে রাখছি না, জোগাড়টা করে রাখছি। তার কারণ হচ্ছে আমাকে যেহেতু একা সব কিছু করতে হয়, একা হাতে এতগুলো মানুষের রান্না করতে হয়, সমস্ত কাজ একা করতে হয়, সেজন্য আগের দিন আমি একটু কুটনোগুলো কুটে রাখি, তো সেইগুলোই একটু কেটে রাখছি যাতে পরদিন একটু সুবিধা হয়, কারণ সকালবেলায় এত কিছু করা যায় না। सभी काम मेरे को करना पड़ता है, इसलिए सब कुछ करके रख देती हूँ। क्योंकि मेरे को यूट्यूब करना पड़ता है, यूट्यूब में लाइव में आना पड़ता है, मेरे को फेसबुक पेज चलाना होता है, मेरे को गाना गाना होता है, मेरे को बिज़नेस चलाना पड़ता है,
और घर संभालना भी पड़ता है। एकदम इधर से ग्राउंड फ्लोर से एकदम थर्ड फ्लोर तक सब काम मेरे को करना पड़ता है, इसलिए क्या करूँ बोलो। तो सब कुछ हो रहा है और अभी खाना भी पक गया, मम्मी पापा को देकर भी आऊँगी। तो চলো এবার আমি কুটনো করতে বসে গেছি গত দিনের জন্য, সরি আসছে দিনের জন্য। তো এটা করতে করতে আমি দেখলাম যে আমার পিসির ফোন আসছে। তো পিসির ফোনটা আসলে পিসির ফোনটা আমি ধরে নিলাম। পিসি আমাকে মানে গ্রসারির কিছু মুদির দোকানের একটি অর্ডার দিচ্ছিল, তো সেইগুলো আমি ওই যে পিসি ফোন করছে, তো সেই পিসির ফোনটা আমি ধরবো বলে রেডি হচ্ছি, কারণ আমার ফোনটা সাইলেন্ট করা ছিল, তো সেটা আমি অন করে দিলাম। এরপর পিসির ফোনটা আসতেই পিসির ফোনটা ধরে নিয়েছি। तो देखो एक हाथ दिए कुटनो कुटছি, एक हाथ दिए पिसिर फ़ोन कथा बोलছি। तो ऐसे ही दो हाथ से काम करना पड़ता है। एक हाथ से तो सब्जी काट रही हूँ और एक हाथ से फ़ोन में बात कर रही हूँ। फ़ोन में बात तो मैं ग्रोसरी का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसी के लिए बात कर रही थी। मेरा बुआ बोल रही थी कि ये सामान मेरे को चाहिए, तो वो सब मैंने सुन लिया। इसके बाद मैं वो जो ग्रोसरी का माल होगा ना, वही मैं सब कुछ दे दूँगी, क्योंकि मेरे बुआ को आज ही चाहिए वो सब, तो सब कुछ मेरे को अकेले करना पड़ता है। এখানেই শেষ করলাম। কিরকম লাগলো আজকের ব্লগটা অতি অবশ্যই জানিও, আর একটা লাইক शेयर सब्सक्राइब कर दियो। तो आज का जो ब्लॉग था कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना, और एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।